Please be seated. The proclamation of the Word of God, Romans chapter 15, verse 14 through verse 21. The reading. Now I myself am confident concerning you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. Nevertheless, brethren, I have written more boldly to you on some points, as reminding you because of the grace given to me by God, that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Therefore, I have reason to glory in Christ Jesus in the things which pertain to God. For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed, to make the Gentiles obedient. In the mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about to Illyricum I have fully preached the gospel of Christ, and so I have made it my aim to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build to another man's foundation. But as it is written, to whom he was not announced, they shall see, and those who have not heard shall understand. The word of the Lord. Please stand for the responsorial psalm, Psalm 98. Our response: the Lord has revealed the nations His saving power. O sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have gained Him the victory. Response: the Lord has revealed to the nations His saving power. The Lord has made known His salvation. His righteousness He has openly shown in the sight of the nations. He has remembered His mercy and His faithfulness to the house of Israel. Response: the Lord has revealed to the nations His saving power. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Break forth in song. Rejoice and sing praises. Response: the Lord has revealed to the nation His saving power. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 16. We are reading from verse 1 through verse 8. He also said to His disciples, there was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. So he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you and no longer be steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig. I am ashamed to dig. I have resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called
one of his master's debtors to him and said to the first, "How much do you owe, my master?" And he said, 100 measures of oil. So he said to him, "Take your bill and sit down quickly and write 50. Then he said to another, "And how much do you owe?" So he said, 100 measures of wheat. And he said to him, "Take your bill and write 80. So the master commended the unjust reward, because he had dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light." The Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning. Sa aton nga nga gospel makaron nga agahon hay rayo man hay parables agin nga ginhambay ni Jesus. Sa una nga mga chapter hay parables. Di ka makita naton nga para ma-attract ro mga listeners o mga followers ni Jesus, pinapaagi na sa parables daan nga teaching. Paagi na para maging attentive ro mga listener. Bag-o raya, bag-o man dayang ram. Pero ikara sa ito nga gospel sa Luke 16, medyo malisod kung akon nga pilang balik-balik na akon nga binasa, ano robot gipambagon kuraya nga gospel. Di ka naton makita ro gospel nga ginana sa parables nga hambay ni Jesus inturo sa mga disciples nga the unjust servant ing ana nga title, the unjust servant. Pero nakita naton ni kara sa verse 8, unjust servant. Pero hambay sa verse 8, pasahon ko sa Bisaya. Ruamo itraya nga bukon it matarong nga inkargado nagdayaw bangod sa anang pagkamaabtik. Gindayaw pa imaw. Medyo tricky no. Gindayaw pa imaw. Iya nga ni makasaton niya kalibutanon nga pagpangabuhi. May akon nga kaistorya kabi nga mga mayad gid ang maabtik mag-istorya, maabtik diskarte, wise ba? Wise. Kung sa English, wise. Pero kung sa Bisaya, wise. Wise mo. Nga, para pangluko, nga makaroon niya ay manami yun do ana nga words, scammer yun mo makaroon. Scammer yun ta. Bukod na manugloko kundi scammer yun mo. Gin English yang rob. Pero ka na makita nga, gindayaw ni Jesus nga, mas mayad pa man na raya nga, unjust nga inkargado o raya nga, manugloko nga inkargado dahil mayad pa imaw usoy it paagi, wise imaw nga pagabuon imaw dahil sa anang ginhimo nga paglustay ko anang ginintras ka ng negosyo o rayang property ay rumaster na ambay na makaon man na itao man na nimo tanan ro account ay pagatanggalon o pagasipaon kon man nakon bilang manager o inkargado. Pero nag-isip do wais ambay na waon man ako kung buon man ako sa rayang trabaho, waon man ako trabaho. Di man ako diguhan magpala, di man nahuya man ako magpakalimos. Pero, magaling.
Dahil kamayad, tinawag na naranang mga may utang sa ng master. Daya mana, pilay mong utang, 1,000. Ubrahan ko 5 gatos. Pilay mong utang, 1,000. Ubrahan kong 2 gatos. Raya ro, kaabdik, itpang kalibutanon ng mga butang, ng mga pamaagi. Pero, baga, ro Diyos si Jesus ana baga nga nasakdal nasakdal na baga ro daya nga ginhimo unjust nga nga enkargado, no? Anat ang ginapoint ni Jesus ruan ang action nga mayad imaw. Ana nga ginaisip nga paano ang future? Wala dahil wala ko trabaho. Mayad imaw. May sambilog ani ako nabasa nga. Imaw hay prudent imaw. Shrewd or prudent. Wise. Meaning it prudent gani, showing care, thought for the future. Being careful about your choice and thinking before acting. Raya ro, ginhambay na akong wise imo. Maagam sa pangkalibutanon nga pamaagi. Pero, di ka naton makita. Kung maagam rayang tawo nga sa pangkalibutanon nga pamaagi o pangluko o pangganso o pang scam, mayad maghambal. Baga, kita nga nakasayod it kamatuoran. Dapat mas maagam, mas mayad kita. Nga kundaya nga mga tawo nga mayad diskarte nga magpangluko, kita pa baga sayod naton nga may Diyos ta kita. Diyos o nata sa aton nga side. Kunamat man yan ay di ka natin makita nga may akon. Kunamat may akon. Dati may akon man. Madiskarte ka dahil kinangan mo nga masecure di imong future. Masecure di imong future si imong nga. Pero di ka natin makita nga ano ginapatungod ni Jesus nga kinahanglan mayad kita dumiskarte, wise kita nga secure o masecure daton nga future. Agano ginapatungod ni Jesus buko nga future iya sa kalibutan, buko future nga manami raton pagkabutang iya, manami raton nga bagay manami kundi ro future eternal. Di kara iya sa kalibutan, temporaryo gamang kita. But di kara ginapatungod ni Jesus nga dapat maging maabti kita atong thinking nga mayad aton nga himuon nga maging maabti kita. Maabti kita nga to secure our future eternal. Tanan nga butang iya sa kalibutan, atong possession, atong abilidad, atong wealth, daya hayanat Diyos. Ginintrigar malangkaton da para i-manage naton. Kaya daya sa bilog naton nga maging maingat, maging prudent, maging wise kita, maging maagam kita nga kung paano naton gamiton daya. Bukod it para katon, kundi para sa iba, ag para sa kahimayaan daton nga Ginoo. Raya sa bilog naton nga dapat gina-remind katon makaron nga agahon nga dayang gospel raya ra nga point to remind us
Ano man datong ginabuhitan, ano man datong wealth, anong position, gintas ka at Ginoo, maging mayad kita nga steward. Bukod ka parehas ti karaya ko, raya nga, unjust steward o dishonest steward nga. Anang ginhimo, dahil anang ginhimo para kata sa anang sarili. Para sa anang sarili. But roaton bilang son of light, tawag kita nga, the sons of light, nga, kinahanglan naton nga, himuon, maging maabtik sa paghimo, kung ano, o ginapahimo katon natin Ginoo. Ginintras katon ang mga butang. Ano man, kadisaya katon, may ginintras katon raton yung Ginoo. Ngani, doyon gamito naton, maging maabtik kita. Aton nga, secure atong future, eternal, what katapusan. Matapos kita sa kalibutan, may aton pa masunod. Ngani, secure naton. Amen? Please stand.